এরপরে এটা সুশান্ত চৌধুরী চামচা, এটাই সবকিছু সুশান্ত চৌধুরীর মাধ্যমে এখানে সংগঠনের কাজ করে। এটাই বিজেপি নেতা বলে আমারে গুলি চালাও বললো। বাইরে যখন ঢুকছে পরে একটা রাউন্ড গুলি করছে, এইদিকে গেছে পরে আরেকটা রাউন্ড, দুইটা রাউন্ড গুলি করছে। এরপরে আমার মাই আছে লাগতেছে বাবারে কই বন নগ থাङै कगैलायखा कगैलायमाने जों खोनाखा आरो बिजेपिनि थाङै कगैलायो 20-25 जना थाङै बन कगैलायो Tabuki Auli Amsayo Shimya, Tibra Shamsayo Rogobo, Tabuk Beleno, Shitra Tokor, Asai Tonga, Tibra Samsayo Tabuk, Yago Shilai Dongai, Guli Kalemani, Koglebani, Damrok Shimrok Kalemani, Obo Beleno, Mapli Shitra Kasai Tonga, Obohena Tana Shalgishagan, Khumulwng Amsayo, Shilai Tam Koglebani, Mapli Kasai Femani, Patimungno Kitingi, Ringnok Kotor, Habanok de Pargana Kotonero, Gaham, Boyareni, Shanmong, Tini Fashalo, MDC Gores de Burma, the MLA Bishojit Colony, Tiduma by TIPRA Mothani Adong Rock, Radapur PH Deputation Lekha Tonkajang Nabagai. जों दिनै आरो खुमलुं आमसाइनि जत तिब्रा माथा खायनाय र जों कैसे थाना राडोपुर थानाव जों गेराव मा खायका तामनि बागै हिंखाय 2-3 दिन धइरा आरो खुमलुंआव खूब आतंक गिरिकरा एलकार तामनि बागै हिंगै सिलाय कगलायो आरो बेलेगै ककतर तामनि बागै जों साइमानका मियानि सिकां उसकांगो मानदायो गतना काइसांखा जों खोनामानि बिजेपिनि नक सबायलो नक थाङै बखले चेयर बखले जों फटो रकम नुखा आरो थाङै बाइक सेबेलाय नुखा आ दलनो ताइसे फायै खुमलुंनो चिने एग्री ऑफिस गानाव जे काइसा बीजेपी पार्टी ऑफिस खलायबर कुथुमलाय तंलायमानि आरो बाहायना सकसा लायका सबाय लायका आबनो तैना दिनै हर थानाय दिनै 20 तारिख 25 तारिखनि हर हाय चिनो ताकारजला एरियाव हाय खुमलुं एरियावनो जे खरकसा बीजेपीनि कर्मी हयतिराय हिनि बुमुं जे माकै पाराव बन नग थाङै कगैलाय माने जों खोनाका आरो बीजेपीनि थाङै कगैलायो 20-25 जना थाङै बन कगैलायो कगलाय माने परे हेगन बाराने अंखरि खारमान परे बिनि यासिव गुलि नांखा जोंहाबो तो क्लियार ताबुक जे गुलि नांनाय ब जीबी हॉस्पिटल मिया हरने जों खोनाका बन खेरेंबार हॉस्पिटल तुमका खेरेंबार हॉस्पिटल नारिगेङै बन जीबी हॉस्पिटल रेफार खाइ रका अबश्य कखंगाय जे गतना अबहायनो एरियाव जुदि सब समयनो गुलागुलिनि तंगाय जारा तंग कसं तंनाय अरनि जारा जे चाकरि खायनाय चराय जुबक स्कुल कलेज परि तंनाय बंनो अवस्था तामंनाय और तो जों साइमानका और जे बीजेपी पार्टी ऑफिस खलाय दं माने चिन और जे खुमपुइ बयस हस्टेल दं चिन पार्क दं एग्री ऑफिस दं अमाहाय ने आरो जुदि अमाहायनो सालब्रुनो जुदि अमाहायके परिबेश जुदि आतंक कंगलाय दं हांकाय अ खुमलुं एरेन बर बियां थांनाय अबन बागै जों तंमालालिया जों अमाहायके बीजेपी जे सपनांलाय दं थां हाय हिंद जों तंमाने फेबा एरियाव जुदि अमाहाय दं हांके पाब्लिक रक बाकी तंमानायबा बने बगैनो जों वानचका जिन आरो चिने एमएलए ता जत लोकल लिडार जों वानचका यै जोंनो बन्द मा खायनाय परिष्कार कक जों साइमिया साबां साइमिया एलकार शान्तिमान नारनाय चिनि डिमान्ड एलकार बासिनि डिमान्ड जों एलकार शान्तिमान नारनाय एलकार तंकजां मातो बनाय अबाहाय गुलागुलि हयरानि सालब्रुमनि सक चलायो बखलायो तखरुलायो दल बाइक बाय ब्रुम थांलायो अब कुनु मतो एरियान बर बवस्था बने बगै जों थानाव डेपुटेशन का थानाव जों अमाहिन कक रखा एक सप्ताहनि बिथिं जदि बरनो एरेस्ट खायांकाय जों पाब्लिक हानि तंलिया जों रोतुगै रम लायसिनाय रोतुगै रमै ताबुकबो सावो मीडियानि बिथिं दै ताबुकबो सावो केबो कुनु नग जुदि अब बररक जारा जमा हायिं तंरा आश्रय नाय तंहाकाय केबो जाति गुस्ति तंहाकाय पुलिस दियागो सारेन्डार फायदि पुलिस दियागो सारेन्डार होय हाय हांके जों पाब्लिक बाध्यता रमनान बागै बाध्यता नाय अबनो चिनि मेन डिमान्ड अमनो बागैनो जों तिनि एरियाव तंकजां तंनानि बागै एरियाव शान्ति थाइ तंनानि बागै एरियाव स्कुल कलेज पार्क कटल किछु बायरन बरक फायो
o area o chung judi om hai judi chini TIPRA sar ni chung rajdhani dongman jaga ni judi TIPRA sar ni rajdhani to amno or judi om hai chot problem to kai chakiri khainai bakiri khainai dot kichu pori nai school college thanai bor college atong ngai to oban bagane chung chana obno bondo khainai ta oban bagane chung tini ni main thanau deputation ta isukna hambai bala hambai media rokno tini actually chung chini oro thana radapur PSO Deputation ni baddo maungkha je baddo norok saimano oro 3-4 din romoi ekta ushrinkol kaisa dol nimano je ushrinkol dol boroni kono namdari kre boni kono tam hanai bone area ni chinta darna boroni kono ami ব্যক্তি kre ni chung wansoka amni bagani o khumulung amsayo 2-3 din ধরে yang অন্তিমং একটা ঘটনা শুরু মানে ঘটনা নিয়ে একটা সিজনের দিকে থাঙ্গি তো जों अमनि सिगांबो वार्निं रिजार्व पुलिस न अर एकटा किसु अंगि मानु कारण जों सिनोआ बररक साबोया एरियाव एकटा बर आगिनि जिमिनो अराजकता सृष्टि खाइ फाइजाक बररक दिनि जों अर डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन मान या गलो अर जों अ रादापुर पिएस फाइ साइमन काजे अर प्राय 4-5 जन मंगै एफआईआर मंगजाक गा बररक एक्चुअली जों दिनि बर फाइमा फाइमेन कारण खबसि थांनाय जिनि अनरेबल एमडीसी साका जे थांनाय एक दिन सिगां अर कायसा इलिगेलि कायसा अकुपाय खाइ दङ कायसा दल जे इलिगेल अकुपायनि कुनो नाम चिन्ह ठीक करे अब्र अर इलिगेल अकुपाय खायै पार्टी अफिस नि मुंगनावै अ जागा एकटा दल बादा खायै प्रत्येक दिनो अर एकटा तामनाय बनो एरियान बर आतंक गय दङ स्कुल दङ जागा खुंपे एकाडेमी स्कुल गानाव अफिस दङ अमाय अफिस गाना रगो একটা মানে গ্যাদারিং খাইতোন জায়গায় অমাইरो उंगि दङ जों आगेबो साजनो आ ताबो जों नुखाव बाहायनो और तंगनाय रक बाय ताकासे टीम दङ ताहिं सागा सानान थांगै बीजेपीनो हंतो मथापान हंतो बाट एरियाव একটা শান্তি পিস नांगौ एरियान बर तिनि मानसुका जे एरियाव शान्ति पिस कस गरिखा आन बगिन तिनि जों अर रादापुर बादो खयै जों असी दङ जागाव एसडीपीओ दङ एडिशनल एसपी हाइ थांका अम हाइखायनो जों तिनि बाद दङि जों मासाका अर विदिन 1 week ni bisingo jodi shanti oro jodi phayangkai o boran jodi romjai gengkai kintu जों सारा chini or takarjola khumulung mandai jepan huntu जों kintu asuk tonapor kintu public basana baddo mang tangi himale tangi nok saimano karo khumulung ekta chini capital TIPRA joni capital ga khumulung koro jodi om haike dol baji thumbai koklayo no ka chin taku khoite rai mebi nogor thangai oro thangai attack khaija dini bi nok thangai attack khaika te khorja no khana attack khetam gen dito अमाय कुनो दिनो जोंनो खानरक साइमानिया पार्टी पटे जेपन खाइतु दल जेपन खाइतु किन्तु सेलाय पिस्तल तयै पार्टी खाइमानि आस पयदो सुलुजिया खम खाय अब कुन दिनो भारतनि डेमोक्रेसी अब कुन दिनो माया अमाय बरकनो जिसा पार्टी पन खाइतु मथापन खाइतु बीजेपीन खाइतु अब किन्तु हे खाजाना मतो अ कन्डिसन करिखा आवन बाय जों पुलिसआव साइकावका विदिन 1 week नि बिसि रमबाय का पब्लिक बास होय जों रमनाय जों बनो दमन खाइनाय सुजुग आपरो चिन खानि ब्लेम तारि नि जों बर साइकावका इभन हाई अथरिटी जों अकन सानाय जेव जाव किनो आपरो केउ मान खाइमागला अ बरन जों किन रखाय कारिनाय बिनि जे दरकार बिनि जे पब्लिक खाइते जों पब्लिक डिस्टर्ब गय जों अर जों केबनि मुंनाया तबेखे जों अ एरिया सान्ते दंनाय बगै जे बर दुइसरक बर मारमनाय पुलिस प्रशासन मारमनाय अमनचिन क স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Comparative Amzamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago. Ring Sunarung Bagi,
thugui juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongboyni bisingo songjajak Rajashri College o khas rangino sabsutara nobo chawi lekhapura khlai mano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kalayo bebak mane जों जे college kata phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon जों public din rok srungo bai kai student ngo interact khainani gai class of bai kai जों dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo tomo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrungo engke jungno jani suppose jung tabuk kuno mungsa se problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham kai bujogo that bo lamate bidike thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino phaidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kogdug number 9873673875